السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ یا سلام کل جہان دا اللہ دے آسرے ماں حسین دی جنہ دا کی دے سجا چوکے کو سبحان اللہ سارے نہیں بولی اللہ نے بولو سبحان
कुल जहान दा नबी दे दिल दा चैन इमाम हुसैन दी खदीजा आयशा ते हफ्सा मारिया इन्हां दी अख दा चैन इमाम हुसैन दी इन्हां दी मावां दा जिक्र होया तुम्हें हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह इज्जत उन्हों मिलदी है जिन्हों रब चाया तावे मां ज़हरा दे क्या ने कहने जिन्हों नबी खुद खटावे जिंदा बाबा नबी जिंदा बाबा नबी जिंदा शोहर अली ओ ऐसी बाहया है मां हुसैन दी अल्लाह ही आसरा अपने मौजूद मुतल्लक चंद शाख अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा मेरे सहाबा नू गाल कड्डे उंदे ते अल्लाह दी जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है जरा सज्जा चुक के बोलो उंदे ते अल्लाह दी जिन्हों नबी दे यारां नाल प्यार है सिर्फ वो बोले उंदे ते अल्लाह दी तुसी कहना लानती है की है सिद्दीक दी पाक सदाकत ते जेड़ा ज़रब लगावे लानती है की है आवाज नहीं है कुछ बोलो की है सिद्दीक दी पाक सदाकत ते जेड़ा ज़रब लगावे लानती है फारूक दी पाक अदालत ते जुबान चलावे लानतिए उस्मान दी पाक सखावत दा इनकार करावे लानतिए हैदर दी पाक शुजाअत ते जिड़ा उंगल उठावे असहाब दा दुश्मन मथे ते मेहराब सजावे लानतिए उस्मान दी पाक शहादत ते जिड़ा ईद मनावे हर गैरतमंद मुसलमान तो मैं हाथ चुक के दोबारा पढ़ांगा उस्मान दी पाक शहादत ते जिड़ा ईद मनावे जिड़ा ईद मनावे जिड़ा ईद मनावे सिद्दीक तेरे दुश्मना ते बेशुमार लानता बार 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 गैरतमंद बंदियां को मुतालबा है बाकी चुप रहे सिद्दीक तेरे दुश्मना ते बेशुमार लानता बार 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 फारूक तेरे दुश्मना ते बेशुमार लानता गनी तेरे दुश्मना ते बेशुमार लानता अली तेरे दुश्मना ते बेशुमार लानता बार 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 मुआविया दे दुश्मना ते बेशुमार लानता मुआविया दे दुश्मना ते बेशुमार लानता बार 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 बार
جس علم اسلام دا چایا ہے، جس علم اسلام دا ایک تھوڑی رہن دیو، گین کھول دی، آواز کھول دیو. جس علم اسلام دا چایا ہے، جس علم اسلام دا چایا ہے، عمر کو جپتی چھایا ہے، عمر کو جپتی چھایا ہے، عمر کو جپتی چھایا ہے. توڑے زور کی رانیاں رومیاں دے، توڑے زور کی رانیاں رومیاں دے، توڑے زور کی رانیاں رومیاں دے. بن دین دا پہری تارایا، باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کارایا. آقا نے آپ دعا کی، آقا نے آپ دعا کی، آقا نے آپ دعا کی. منصور نبی نے خدا کی، منصور نبی نے خدا کی، منصور نبی نے خدا کی. انہوں ہاتھی ماتی، ہاتھی ماتی، ہاتھی ماتی سائیاں کے، انہوں ہاتھی ماتی سائیاں کے. اسلام دا شیر جلالایا. جنہوں معاویہ نے پیارے تمہیں ہاتھ چکے کرو سبحان اللہ. باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کارایا. کوئی جیڑا اٹھیا عربستان وچوں، جیڑا اٹھیا، کوئی جیڑا اٹھیا عربستان وچوں، جیڑا اٹھیا، جیڑا اٹھیا عربستان وچوں. کیا لنگ ایران جپان وچوں، کیا لنگ ایران جپان وچوں. جنہے نام تو کالے ڈرتے نے، جنہے نام تو رافضی ڈرتے نے، جنہے نام تو کالے ڈرتے نے، جنہے نام تو کالے ڈرتے نے. بڑھتی ندیوں تلوار آیا. کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کردا ہے اللہ پتر دوے تے نام رکھنا ہے حسن معاویہ. انج نہیں ہاتھ تھلے کرو، اے نام بڑا بھارا جے. اس نام پیچھے 2 پرچے ہوئے نے پچھلے دنوں میرے تے معاویہ. ہن ذرا سجا چوک کے زیارت کراؤ. اللہ پتر دوے تے کیڑا کیڑا نام رکھے گا حسن معاویہ. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کی نام رکھنے؟ پھر بولو کی نام رکھنے؟ پھر بولو کی نام رکھنے؟ بیٹھو. باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کارایا. باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کارایا. کوئی خود خان معاویہ توڑ دیے، خود خان معاویہ توڑ دیے، خود خان معاویہ توڑ دیے. کئی شاہات بن زور دیے، کئی شاہات بن زور دیے. خود خان معاویہ توڑ دیے، خود خان معاویہ توڑ دیے. کئی شاہات بن زور دیے، کئی شاہات بن زور دیے. پیغمبر نے اج تک نصرانی، پیغمبر نے اج تک ایرانی، پیغمبر نے اج تک ایرانی، پیغمبر نے اج تک نصرانی. بن شیر دیو للکارایا. باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت کارایا.
वजमते छाया है, उमर को वजमते छाया है। वो जेड़ा हाकिम उन्नी बरसाता, जेड़ा हाकिम उन्नी बरसाता, तदबीरा दा शाहकार आया। आखिरी बारी तुम्हें हाथों के कहो सुभान अल्लाह। तमाम किस्म की हमदो सना इको बिल्कुल बंद कर दो। उस अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ाते अक़दस व आला व बाला वास्ते जो कुल कायनात दा दाता, मुश्किल कुशा, हाजत रवा वो से आज़म दस्तगीर अला कुल्ली शहीद कदीर, अनगिनत लातादाद बेहदो हिसाब दरूद व सलाम मेरे और तुम्हारे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक वास्ते अल्लाह मुश्किल कुशादा जितना भी शुक्र अदा करेंगे थोड़ा है। जिस रब्बुल आलमीन ने सानू सारियां नू अपने पाक और बरकतां वाले घर के अंदर जमा फरमाया, यकीनन अल्लाह की तौफीक तो बगैर ना ही बंदा नेकी कर सकता है और ना ही गुनाह तो बच सकता है। अल्लाह तेरी इज्जत का वास्ता, तेरी बुजुर्गी का वास्ता, अल्लाह तेरे चेहरे के नूर का वास्ता सादा आना कबूल करके नेकी करन दी ते गुनाह तो बचन की ताकत नसीब फरमावे। अल्लाह के शुक्र तो बाद मैं शुक्र गुजारा अपने उन्हां मोहतरम भाइयों का कि जिन्हां दे हुक्म ते अल्लाह करीम ने मैनू आप अहबाब के सामने हक बयान करने का मौका दिते। अपने मुर्शद व मखदूम हजरत अल्लामा तारक महमूद यज़दानी हाफिज़हुल्लाह तआला और उन्होंने पूरी टीम कारकुनाने अज़मत सहाबा, भाई मोहम्मद कैसर, भाई मोहम्मद अली, जिन्हां दे नाम मैनू याद ने नहीं याद, अल्लाह नू याद ने। अल्लाह तेनू तेरी वहदहू ला शरीक होने का वास्ता जिवें सहाबा के नौकर ने, खादम ने, अल्लाह इन्हां दियां नस्लां नू भी सहाबा और अहले बैत की नौकरी अता कर दे। उच्ची कहो आमीन। अल्लाह इन्हां दे बच्चियां नू भी दीन दा खादम बना। मैं इंशाअल्लाह ज्यादा देर आप अहबाब को इम्तिहान के अंदर नहीं डालांगा। चंद गुजारिशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा के हवाले नाल, सहाबी जिन्हें ईमान की हालत के अंदर नबी का चेहरा वेख लिया और ईमान की हालत के अंदर वफात पा गया, वो सहाबी है। उची बोलो कौन है? जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है, जरा सज्जा चौक के बोलो कौन है? सहाबी। 1,44,000 सहाबा जेड़ा बेईमान नबी के किसी एक यार का भी इनकार करता है, वो जहन्नम का खंजीर मुसलमान हो सकता? सज्जा चौके गैरत ना बोलो, मुसलमान हो सकता? वो चौकां च गालां कढ़दे ने, शर्मांदे नहीं। तुसी मसीते बह के सहाबा दे हक अंदर बोलन लग्या शर्मांदे हो। सहाबा दा दुश्मन मुसलमान हो सकता? सच्चा चौके गैरत ना बोलो, मुसलमान हो सकता? फिर अबू बकर का दुश्मन काफिर, उसी बोलो अबू बकर का दुश्मन। तुम्हें हाथ चौके हर गैरतमंद मुसलमान बोले अबू बकर का दुश्मन, नहीं बोले अबू बकर का दुश्मन। फिर बोलो अबू बकर का दुश्मन। अबू बकर तो लेके नबी दे आखिरी सहाबी तक जरा किसी एक सहाबी का भी इनकार कर दे, उची बोलो वो मुसलमान हो सकता? फिर बोलो मुसलमान हो सकता?
چند دن پہلے 40ویں دن سیدنا عمر، سارے پڑھو، رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کے سریعام تبرہ کیتا گیا۔ حضرت عمر کو تانو تشریح کا نشانہ بنایا گیا۔ عمر کا دشمنی کیا ہے؟ اور لان دیو تہاڈا عمر نال ویر کیا ہے؟ تہاڈا عمر نال جھگڑا کیا ہے؟ آندے نے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ دے گھر نو اگ لائی، کہو استغفر اللہ، پڑھو استغفر اللہ۔ دروازہ جل گیا، دروازے نو لت ماری، دروازہ حضرت فاطمہ دے پیٹ تے گریا، آپ دا حمل ضائع ہو گیا۔ پھر پڑھو استغفر اللہ، نہیں بولے پھر پڑھو استغفر اللہ۔ اسی اس واسطے عمر نو برا کہتے ہیں، اوہ کائنات دے گندے ترین کافر اور بدترین انسان، میں تیرے کو سوال کرنا، جدوں حضرت عمر نے اتنا بڑا معاملہ کیتا، حضرت علی کتھے سن؟ حضرت عباس کتھے سن؟ حسن تے حسین کتھے سن؟ لوگاں کو جھوٹ بول بول کے صحابہ اور اہل بیت دیاں دشمنیاں نعوذ باللہ بیان کر کر کے تاریخ دے جھوٹے انبار لوگاں دے سامنے بیان کر کے پھر لوگاں دی زبان اندروں صحابہ دے تبرہ کروان والے، اے جہنم دے خنزیر، تینوں نہیں پتا کہ عمر کون ہے؟ عمر ہوئے کہ جنہوں علی نے اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے، کہو سبحان اللہ، نہیں بولے سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ عمر کون ہے؟ جنہوں علی نے اپنی بیٹی کا نکاح دیتا ہے، ام کلثوم بنت فاطمہ۔ اللہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرما۔ اللہ کی قسم 30 سال پہلے چیلنج کر کے گئے، ایک نہیں دو نہیں، شیعہ دیاں 17 کتاباں، اچھی بولو شیعہ دیاں کنیاں کتاباں، اور غیرت نہ بولو کنیاں کتاباں، 17 کتاباں، جنہ دے اندر لکھے کہ حضرت علی دی بیٹی، حضرت فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عمر نال ہو ہے، کہو سبحان اللہ، نہیں بولے پھر کہو سبحان اللہ۔ ایتے شیعہ دیاں 17 کتاباں نے، آؤ بخاری پڑھو، حضرت عمر دے کول مدینے دے اندر چادر آئیاں، امیر المومنین نے چادراں ونڈیاں، ایک چادر باقی رہ گئی، صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اردا گرد جمع نے فرمایا امیر المومنین ایک چادر سب نالوں خوبصورت ہے اور سب نالوں قیمتی ہے، ایک چادر تسی اپنی بیوی اور علی دی بیٹی، اپنی بیوی تے علی دی، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے، اپنی بیوی تے علی دی، پھر بولو اپنی بیوی تے علی دی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ نو دے دو۔ اوہ کائنات والے ہو، ماں تے ظلم کیتا ہوئے تے باپ دھی دا نکاح ظالم نال کردا، کچھ بولو ظالم نال کردا، جھوٹ من کرت روایا اور بکواسات کر کر کے صحابہ تے زبان درازی کی جاندی ہے۔ اوہ کون عمر ہے؟ کون عمر ہے؟ مسلمانوں مبارک ہو عمر نے خطاب آیا، عمر نے
اچھی بولو کون آیا؟ نہیں بولے کون آیا؟ جتنی زبان میں عمر آدھے بولے کون آیا؟ اللہ کی قسمیں عمر آیا۔ او مسلمانوں، ہر نبی کا صحابی آلے سارے آپ آئے نے، پر عمر رو میرے نبی کے اللہ کی قسمیں رب کو رو رو کے منگے، اللہ عمر دے دے، اللہ عمر دے دے۔ پھر اللہ نے عمر عطا کیتا کہ سیدنا عمر نے کلمہ پڑھیا۔ او مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا عمر جدوں تو کلمہ پڑھے شیطان زمین تے گر پیا، منہ دے بل زمین تے گر پیا۔ عمر تیرے کلمہ پڑھن دی وجہ تو آسمان دے فرشتیاں نے خوشیاں کیتیاں، زمین دے شیطاناں نے غم کیتا۔ اچھی بولو زمین دے شیطاناں نے، زمین دے شیطاناں نے نہیں بولے، زمین دے شیطاناں نے تے اجے تک غم، اجے تک غم، قیامت تک غم۔ اللہ اللہ میں قربان جانا قیامت تک غم کرتے رہیں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر آسمان دے فرشتیاں نے خوشیاں منایا۔ او مسلمانوں، میرے نبی فرماتے ہیں عمر جڑے رستے کے اندروں گزر جانے تیرے ایمان دی وجہ تو، تیرے روح دی وجہ تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتے، پھر میں کیوں نہ کہتا جاؤں عمر کے نام تو ڈرے نہ کفر دیا کل ذاتا۔ عمر عمر ہے، عمر عمر دیا، نہیں بولے سچا ہاتھ تو کہ وہ کیا باتا بولے ہو جنے سینے جو عمر رہ جائے۔ عمر عمر ہے، عمر عمر دیا، پھر بھی نہیں بولے عمر عمر ہے، عمر عمر دیا۔ کیا باتا پتر حلالی مامت جانا فدا کر چکیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے، چکیاں ماواں والے عمر دا حیا کر دے۔ اوے لعنتیاں تو دساون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیا، نہیں بولے عمر عمر ہے، عمر عمر دیا۔ عمر نو جیڑا منے محق مارائے، ورنہ لعنت دور خطانوں کارائے، ورنہ لعنت دور خطانوں کارائے۔ غیر عمر دا، غیر عمر دا، غیر عمر دا ہیں یہودی علاماتاں۔ عمر عمر ہے، عمر عمر دیا۔ تکبیر حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، شان صحابہ، بغض صحابہ، لعنت اللہ، بغض صحابہ۔ نعرہ تکبیر، گلی 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 ماشاءاللہ پائی نے نا حب صحابہ رحمت اللہ پڑھو، حب صحابہ، حب صحابہ، حب صحابہ، حب صحابہ۔ حب صحابہ دا معنی جنہوں صحابہ نال پیار ہے اللہ اندے تے کی کرے، تے جنہوں صحابہ نال بغض ہے اللہ اندے تے کی کرے، نہیں بول دے کی کرے، او تسی بول دے نہیں، تسی لڑنا کیے اللہ اندے تے کی کرے۔ کچھ بولو حب صحابہ، نہیں بولے حب صحابہ، پھر بولو حب صحابہ۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، تم سب کو جلانا چاہتا ہوں۔ حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ۔ جڑا مرد ہے صرف وہ بولے
صحابہ حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ بغض صحابہ لعنت اللہ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں غیرت دلوانا چاہتا ہوں میں دشمن آل پیغمبر پر لعنت برسانا چاہتا ہوں میں دشمن آل پیغمبر پر لعنت برسانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حب صحابہ آسانی کر لو زندہ باد حب صحابہ نہیں بولے حب صحابہ ابو بکر عمر عثمان ولی 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 حسنین معاویہ حق کے بری حسنین معاویہ حق کے بری ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی نعرہ لگوانا چاہتا ہوں حب صحابہ او بولو غیرت نال حب صحابہ نہیں جنہوں اللہ نے بولنے دی طاقت دی ہے بولے حب صحابہ حب صحابہ زندہ باد حب صحابہ مردہ باد یہ نام جہاں بھی آتے ہیں 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 مومن کے دل کو بھاتے ہیں مومن کے دل کو بھاتے ہیں منکر کے دل کو جلاتے ہیں منکر کو جلانا چاہتا ہوں منکر کو جلانا چاہتا ہوں حب صحابہ وہ تمہیں ہاتھ چوک کے کہو زندہ باد حب صحابہ حب صحابہ حب صحابہ زندہ باد حاکم بھی سنو حاکم بھی سنو حاکم بھی سنو دربان سنو میرے دل کے ہیں ارمان سنو میرے دل کے ہیں ارمان سنو میری قوم کے سارے جوان سنو میری قوم کے سارے جوان سنو اے صحابہ ہمارا ایمان سنو اے صحابہ ہمارا ایمان سنو اے صحابہ ہمارا ایمان سنو ایمان بچانا چاہتا ہوں ایمان بچانا چاہتا ہوں ایمان بچانا چاہتا ہوں حب صحابہ حب صحابہ ہوں گے جو نبی کے یاروں کو 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 آقا کے خدمتگاروں کو اللہ نبی کے پیاروں کو دین کے خدمتگاروں کو ہوں گے جو نبی کے یاروں کو سولی چروانا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ اسی چرواں گے تو انشاءاللہ سچا چوکے غیرت نہ بولو انشاءاللہ سولی چروانا چاہتا ہوں ساتھ دیو گے ساتھ دیو گے ساتھ دیو گے ابو بکر دی صداقت واسطے عمر دی عدالت واسطے عثمان دی حیا واسطے علی دی شجاعت واسطے امی چھتے بندے واسطے اگر تمہیں بلایا جائے ساتھ دیو گے سچا چوکے بولو دیو گے السلام علیکم دعا کرتے دو دعا جزاک میں نوکر علی معاویہ کا کیڑا کیڑا نوکر ہے جی سجا چکو ماشاءاللہ اللہ ایسے نوکری چے شہادت دی موت نصیب فرما میں نوکر علی معاویہ کا
میری جند تے جان علی معاویہ ہے تمہیں روشن تارے دین دنے تمہیں روشن تارے دین دنے مومن دی جان علی معاویہ ہے سسر عمر ہے سسر عمر ہے سسر عمر داماد نبی 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 ہر مومن دا ایمان علی ہے زہرا پاک دا شوہر علی ہے زہرا پاک دا شوہر علی حسنین دا بابا جان علی جنہیں علی دا منکر لعنتیے انہیں لعنتی منکر معاویہ دا علی دا منکر اونچی بولو لعنتیے علی دا منکر علی دا منکر معاویہ دا منکر معاویہ